Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello, I'm Sri Fausyia. I'm from English Education B, State University of Makassar. I will make a video about the learning. And then, the material about procedure text. Happy watching! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello, good morning everyone, anak-anak. How are you today? Okay, I'm fine. Okay, I'm fine too. Okay, the first please prayers. Let's start. Finish. Okay, ma'am will be absent today. Okay, ma'am akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siti Rahma, Ahmad, Sahra, Raihan, Faisa. What are the still, ma'am, that I haven't called their names? No? Okay, thanks, good. If everything is present. Alhamdulillah kalau kalian sudah hadir semua. Okay, ma'am, once you give one words of motivation, ya, ibu akan memberikan kalian satu kata motivasi sebelum kita belajar. Do what you have to do until you can do what you want to do. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu mendapatkan apa yang kamu ingin lakukan. Oke? Oke. Next, the next material today about procedure text. Oke, materi kita pada hari ini anak-anakku sekalian adalah procedure text. Nah, next, learning objective of procedure text. The first, knowing of the definition of procedure text and communicative purpose of procedure text. And the second, knowing of linguistic structure of procedure text and the characteristic of procedure text. And the last, can write example procedure text. For example, how to make a juice tea. Okay. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian ada 3. Yang pertama, mengetahui apa itu pengertian prosedur test, tujuan kumulatif prosedur test. Yang kedua, mengetahui ciri kebahasaan prosedur teks dan struktur kebahasaan dalam prosedur teks. Yang ketiga, kalian dapat membuat atau menulis contoh prosedur teks, semisal contoh dalam membuat jus teh. Oke? You must wonder it what procedure text. Ma'am will explain. Nah, kalian pasti sudah bertanya-tanya, apa sih itu procedure text? Ibu akan menjelaskan. Definition about procedure text. Procedure text is one type of English text, or what is commonly a genre which shows a process is making or operating something that serves to describes how to something is done through regular steps. Nah, anak-anakku sekalian, definisi procedure text itu adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris atau yang biasa disebut genre yang menunjukkan sebuah proses dalam membuat atau menegosiasi sesuatu yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur. Okay, the next, communicative purpose of text procedure. Communicative purpose of the procedure text is to provide instruction on how to do something through sectional action or steps. Nah, tujuan komunikatif prosedur teks anak-anakku sekalian adalah bagaimana memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang teratur. Okay. Ma'am will explain procedure text linguistic structure. The linguistic structure of procedure text consists three, namely the first,
items or goal, the second material, the last steps. Okay, the first, items or goals. In language structure, the first part of the procedure text concise information purpose making or operating something. The second, materials. In the second part, material consists of the materials used to make something. But not all procedure text includes a material section. Sometimes a procedure text doesn't have a material section. Okay, and then the last steps. In the steps section, steps concise or sequence must be taken so that the goals described in the items or goals can be achieved. The steps or sequence must be in order from the first to the last. Oke, baik anak-anakku sekalian, bahwasanya struktur kebahasaan itu ada 3. Yang pertama itu items atau goals, yang kedua itu material, yang ketiga itu steps. Nah, pada bagian items atau goals itu berisi tentang informasi tujuan penggunaan atau pengoperasian sesuatu. Nah, yang kedua material. Material itu terdiri dari bahan-bahan yang digunakan dalam sesuatu. Akan tetapi tidak semua dalam prosedur tes itu memiliki bagian material. Ada kalanya dalam prosedur set itu tidak memiliki bagian material. Nah, yang terakhir adalah steps. Nah, pada bagian ini itu berisi tentang langkah-langkah atau urutan yang harus digunakan, yang dimana agar tujuan pada bagian aims atau goals itu yang diuraikan bisa tercapai. Nah, pada bagian ini langkah-langkah atau urutan itu harus berurut dari yang pertama hingga terakhir. Anak-anakku sekalian. The next, ma'am explain the linguistic characteristic of text procedures. The first, using imperative sentence patterns, for example, could, cut, don't mix. The second, using action verb, for example, turn, cut, don't mix. The third, using connectivities to short activities, for example, while, then. Next, using a verb to state the detail of the time, place, accurate methods, for example, 4 minutes, 2 hours, and the last, using the simple present. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya ada beberapa ciri kebahasaan dalam prosedur teks. Yang pertama itu menggunakan pola kalimat imperatif atau kata perintah. Yang kedua itu menggunakan action verb. Yang ketiga itu menggunakan kata penghubung. Yang biasa seperti contohnya while, then, dan yang keempat itu menggunakan kata keterangan, yang contohnya seperti menggunakan kata keterangan tempat, waktu, dan yang terakhir itu menggunakan simple present tense. Ya, itulah ciri-ciri kebahasaan dalam prosedur teks anak-anakku sekalian. Okay, the next, ma'am will explain, give an example of procedure text. Oke, baiklah anak-anak, ibu akan memberikan satu contoh mengenai prosedur teks. Prosedur teks, how to make iced tea. Ingredients, bahan-bahannya, sugar, gula, ice water, air, tea powders, tea juice, and the last, ice cube, potongan es yang berbentuk kubus. Nah, steps langkah-langkahnya. The first, put water
into the glass. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. The second, remain the deity into the glass until water the looks blood red. Yang kedua, celupkan teh ke dalam gelas. Tunggu hingga warna merah coklat. The third, put some 2 teaspoon of sugar. Yang ketiga, masukkan 2 gelas sendok ke dalam gelas. 4, mix well, aduk hingga merata. The last, put some 2 or 3 pieces ice cold into the glass. Yang kelima, masukkan 2 atau 3 potongan es ke dalam gelas teh. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sampel prosedur teks. Salah satu contoh prosedur teks membuat teh jus. Oke, ma'am wants you to from your group. One group consists of 4 people. Nah, silakan kalian membuat grup. Dari setiap grup kalian terdiri dari 4 orang. Oke? It doesn't, anak-anak? Apakah sudah selesai? Well, from each group, ma'am, you please a presentation your words. Nah, oke. Dari setiap grup kalian harus presentasikan tugas kalian. Oke, the first group 1. Let's start. Wow, group 1 is very good. Next, group 2. Wow, group 2 is very amazing. The last, group 3. Let's start group 3. Group 3 is very good. Oke, terima kasih anak-anak. Sepertinya kalian sudah paham untuk membuat prosedur teks. Oke, can anyone conclude discussion today? Oke, Siti Rahma, please start. Oke, thank you. There are others? Apakah masih ada yang lain anak-anak? Oh, Raihan. Please start, Raihan. Okay, thank you. Okay, thank you, Siti Rahma and Raihan. Okay, before ma'am conclude today, please you do assignments 1 page 50 and collected next week. Okay, sebelum ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, kalian jangan lupa mengerjakan tugas pada halaman 50 dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke. Ma'am will give and conclude discussion today. The material about procedure text. There are definition of procedure text, characteristic of procedure text, linguistic structure of procedure text, and example in making justice. Okay, the next material next week, the next material is still about procedure text. Okay, thank you very much anak-anakku sekalian. See you next time. Wallahu yadihilal khairi wal amna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.